Awan nagisuling-suling na sa maon sa pa may kulang. Siya rang kulang maong dili kompleto ang akong adlaw. Ana na punta ana. So mayong adlaw na po natong tanan diagoy. So karong adlaw day magoy kay wa man tay laing mabuot sa tong kinabuhi karon na matik lingaw na po nato nitong kinabuhi nga wilingaw. O karon nga adlaw goy mag-sketching na pud ta. Sketch na ko si Idol Angela kay time pug kayo nga mag-collab pud me. May na lang na pud tay ma-content gamay ug na pud tay mahatag. Ambot lang pud og malipay ba siya ani basta kay ga-effort ta. So time to check guys, alas 12:32 na saud to. Pero kung bati Japon ta guys, okay kuha na taglapis dang napita. Kay ato na ning sugdan og wiris-wiris. So kung mangutana mo guys kung sa akong iswiran diya, nag-print ra day ko og picture. Og lahira po ning guide nako sa cellphone. Kay unsa mo guys, dili kayo maklaro mga dark side sa print. Ug ato ring giuna diri ang mata ug kilay kay syempre diha man jud ta magsugod para po makuha na to ang iyang porma. Pero nakadepende na po ninyo asa magsugod sa buhok ba or asa nga part. Pero ako sa mata jud ka magsugod para po maklaro na to iyang kagwapa ba. Ayay ka. Ug dinhi na tagoy sa panyo ni jud ta. Karon na jud ko nakabalik og sketching guys kay unsa man medyo na busy jud ta. Unya karon kay wa man po tayo lang lingaw mo na nakahuna-una ko nga may pay mag-sketching ko kay sayang kayong oras masayang ra. Pero gisayanga jud kaniya bisan pag unsa effort nga imong gihatag sa iya ha. Ayay ka nakahugot ta po ang amaw. Wala man gipalo agaran ako na para diri po kay katantong masakitan ba. Dili jud gapadungog-dungog jud kanila. Ayaw lang gud pud paminawa. O karon guys sa ilong na jud ta. Grabe cute sa ilong guys. Murag diri jud ta silbi madugay ba. Ngano po nindot man kay pisliton. Unya unsay naana. Wala man abita-bitaw. Paliw lang og humana ng video guys para pud makita nyo kung sa joy resulta. So kaning pag sketching guys is dili jud ni siya dinalian. Nakadepende na nimo kung sang orasan nimo humanon. Bisan pag ugma or sunod tuig basta makahulat man siguro imong client sa imo. Basta kay na lang kay mga free time dia magamit ta kay nimo na para mag-sketching. Og hilig lang pud ka mag-sketching. Unya kay ako sukad pagkabata na ako guys, hilig din jud ko mag-drawing. Okay, klaron sa nato be ug ako pa ba jud? Ayay ka. Kabalo man kung dili ako imong gusto pero wala lang po ka kabalo nga dili po ka gusto sa taong imong gusto. Pastilana. Murag sakit jud kayo ba? Nasakitan day ka pero masakit jud tong biyanta nga mag-inusara. Tama na. Kay murag galibog na ko kung say kulang ani or unsay idugang ani. Okay, sa lips na jud ta. So ayaw mo kabalaha guys, gihapit na ni siya. Mao ngayon sa scroll diya kay sa buhok na ta. So diring dapita guys, gamitan na og charcoal para pud mo highlight siyang buhok ba. Okay, time to check sa ta guys, alas 2 na jud sa hapon. So balik 2 hours sa video ta nag-sketching guys. So murag na dugay-dugay jud punta dere. Pero kung bati ng Japon, ang importante mahuman lang nato ni. Ako pag mag-sketching ko nakadepende ra jud na sa oras ug kanus ako mahuman. Dili pareha sa uban nga dali ra kay mahuman kay unsa man dili pa ta professional nga artist. Mao kinahanglan pa jud nato og taas nga panahon para mag-practice. So time to check ta guys. Alas 2:28 sa kapunon. Kumbati Japon. Og sa wakas guys, nahumadyo ato tong sketch. Simple ra ni siya guys. Og man na ni siya. So dili pa man nato matawag nga perfect yun siya guys. Kay syempre dili pa mo ta professional nga artist. So para na ako guys is dili jud siya 100%.